کہ اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے تمام ٹیسٹ ٹھیک ہیں اچھا اور وہ پھر بھی کسی بیماری یا کسی تکلیف کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو آپ کو علامات کے مطابق آپ کا علاج کر سکتی ہے اور الحمدللہ بالکل کامیاب علاج کر سکتی ہے۔ یہ ہے 21 mm کی، اچھا یہ ایک میل سے نکلی ہے، یہ پچھلے چھوٹی عید کے اس پہ، اچھا ہاں جی، عید الفطر کے موقع پر، اور اس نے بتایا کہ صبح سے مجھے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی کیونکہ میں نے علاج دیا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد یہ پتر خارج ہو گئی، پھر میری عید ہو گئی ہے، اور یہ ہے شعور نام ہے اس کا، اچھا یہ تندر ڈیم سے اس کا تعلق ہے۔ ایسے مریض بھی ہمارے پاس ہے جس کے 18 سال 20 سال بچے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے علاج سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایلوپیتھک کے ٹریٹمنٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کس بحاف پہ، کس بنا پہ؟ کیونکہ ہومیوپیتھک کے اندر انویسٹیگیشن، لیب ٹیسٹ، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، یہ چیزیں ہومیوپیتھک کے اندر کم ہے، جبکہ ایلوپیتھک کے اندر زیادہ ہیں، تو وہ بیماری کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں، پہلے بیماری کو جڑ سے پکڑ لیتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھک کے اندر یہ چیزیں کم ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ جتنے آپ کے پاس جتنے بھی پڑے ہیں یہ سارے پیش، یہ تو بہت کم ہے، اچھا ایک تقریباً میرے خیال میں 1.5-2 کلو کا شاپر ہے، پورا بھرا ہوا ہے ہمارے پاس، اچھا ماشاء اللہ، بہت سارے پتریاں جو ہے وہ نکلتی ہے۔ یہ ایک مریض ہے کرک کا، اور اس سے بہت زیادہ کنکریشن نکلے ہیں، بہت زیادہ کنکریشن، میرے خیال میں اس سے زیادہ کنکریشن کسی اور مریض کی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئی صبح، پیاری سی صبح سب کو مبارک ہو، اور ایک بہترین سا دن آج کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا پروگرام ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے ڈاکٹر گل رحمان کوہاٹ کا، ایک جانا پہچانا چہرہ ہومیوپیتھک فیلڈ کے اندر، ماشاءاللہ اللہ پاک نے کافی ہنر، کافی سکلز، کافی صلاحیتیں دی ہیں، اور ابھی تک آپ نے جتنے میرے پروگرامات دیکھیں ایلوپیتھک میڈیسن، انگلش میڈیسن کے حوالے سے تھی۔ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں طریقہ علاج جو یہاں پہ رائج ہے، ایلوپیتھک میڈیسن یعنی انگلش میڈیسن، ہومیوپیتھک اپنے لیے ایک الگ کیٹیگری، اس کے علاوہ پھر ہربل یا حکمت، پھر وہ اپنے لیے ایک الگ جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو جس دنیا سے روشناس کروانے جا رہے ہیں ہومیوپیتھک کی دنیا ہے، اور یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے یا مریض شفایاب نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہومیوپیتھک کے حوالے سے پروگرام ارینج کیا۔ میرا تعلق گاؤں محمد زئی سے ہے، اچھا ماشاء اللہ، اور بیسک تعلیم میں نے گاؤں محمد زئی سے حاصل کی ہے، اچھا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے DHMS بھی کوہاٹ ہومیوپیتھک کالج سے کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ کب سر، کون سی؟ یہ تقریباً 2006 میں فارغ ہوا ہوں، 2006 میں، اور تقریباً ابھی تک میں کنٹینیوسلی پریکٹس کر رہا ہوں الحمدللہ۔ لوگ کے دلوں میں ارمان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بنوں، لیکن وہ MBBS والا، جی تو آپ نے DHMS کیوں سلیکٹ کیا؟ یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ پہلے میرا شوق یہ تھا کہ میں سرجن بنوں گا، اچھا میں سرجن بنوں گا، ہاں جی، قدرتی طور پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں MBBS کروں، اس کے بعد میں سرجن بنوں گا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ میں بہت ساری بیماریوں کا شکار تھا، اور یہ بات شاید میرے اس کے مطابق نہیں ہے کہ میں کروں کہ بہت سے ڈاکٹرز میں نے چیک کیے اور مجھے شفا نہیں ملی۔ اچھا، اور کوہاٹ میں ایک ایسا ڈاکٹر تھا کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ آپ وہاں سے جا کے وہ کرے، ٹریٹمنٹ کرے۔ وہاں سے میں نے ٹریٹمنٹ شروع کیا، اور الحمدللہ میری ساری بیماریاں اسی ایک ڈاکٹر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شفا دی مجھے۔ اچھا اس کے بعد مجھے خود بھی شوق پیدا ہوا کہ یار یہ بھی ایک فیلڈ ہے صحت کا جس میں بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ایسے آسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ زبردست۔ اور گھر میں بھی مجھے مشورہ ملا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ہومیوپیتھی کی طرف آ جائیں، آپ دوسرا فیلڈ نہ کریں، تو پھر اس وجہ سے میں ہومیوپیتھی کی طرف آ گیا ہوں۔ یہ بتائیں کہ یہ ہومیوپیتھک کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ ابھی لوگ MBBS کرتے ہیں، جی، MBBS 5 سال اپنی پڑھائی ہے، پھر اس کے بعد 4 سال پھر اسپیشلائزیشن کرنی ہوتی ہے، جی، ایسے کچھ ہومیوپیتھک کے اندر بھی ہے؟ جی، ہومیوپیتھک میں یہ ہے کہ یہ پہلے میٹرک سائنس بیس پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر یہ FSC بیس پہ ہو رہی ہے، FSC پری میڈیکل بیس پہ۔ اس کے بعد DHMS اور BHMS دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ اچھا DHMS اور ہاں BHMS، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ 4 سال DHMS کر کے وہ پریکٹس سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 5 سال BHMS کر کے پریکٹس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا اس میں دوسری پھر جو بات ہے وہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ DHMS 4 سال کر کے اس کے بعد 2 سال گریڈڈ ڈگری اس کو کہتے ہیں BHMS وہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اکثر ہم اپنے کمیونٹی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گاؤں علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے کلینک بنے ہوتے ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں انگلش میڈیسن کی۔ گاؤں میں تو انہیں ڈاکٹر بولا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ قانونی طور پہ ڈاکٹر کا نام لگانے کے لیے وہ لوگ شارٹ کٹ ان لوگوں نے یہ نکالا تھا کہ یار آپ DHMS کر لیں، اس کی ڈگری ذرا جلدی آسانی سے مل جاتی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ڈاکٹر کا نام لکھوا پائیں گے۔ آپ کی کہانی تو کچھ ویسی نہیں ہے۔ میں سٹارٹ سے بنیادی طور پہ میں کسی ایلوپیتھک کے ساتھ اتنا مطلب کچھ خاص تعلق نہیں ہے میرا، اچھا ٹھیک ہے۔ میں ڈائریکٹلی میں نے DHMS کیا ہے، گاؤں میں کوئی ایلوپیتھک پریکٹس میں نے نہیں کی، اچھا ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور
स्टार्ट से इब्तिदा से मैं तकरीबन 2006 में मैं फारिग हूँ और उसी वक्त से मेरा अपना क्लिनिक चल रहा है। पहले तीरा बाजार फहीम प्लाजा में था, 9 साल वहाँ पे गुजारे हैं और तकरीबन 8 साल यहाँ पे तकरीबन पूरे हो गए। इधर बहुत सारे लोग एलोपैथिक या इंग्लिश मेडिसिन की दुनिया को तो जानते हैं, लेकिन आप लोगों की होम्योपैथी की एक माशाल्लाह एक अलग ही दुनिया है और आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे भी और हमारे नाज़रीन को ज़रा होम्योपैथिक और एलोपैथिक के ऊपर इसकी जो दरमियान जो डिफरेंशिएशन है, फ़र्क है। बुनियादी तौर पर जो दुनिया में इलाज राइज है वो काफ़ी सारे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो तकरीबन 20-30 से भी ज्यादा है, ठीक है। उसमें जो सबसे बड़े इलाज है वो 3 किस्म के हैं। एक है एलोपैथी, ठीक है, दूसरा है होम्योपैथिक जी, और तीसरा जो है वो है हिकमत। और ये तीनों मुख्तलिफ हैं, ठीक है। होम्योपैथिक जो है ये हिकमत या जिसको लोग हकीमी इलाज कहते हैं, और एलोपैथिक या अंग्रेजी इलाज के दरमियान अपने लिए एक अलग इलाज है। वो क्या कहते हैं कि एक अलग सूबा है, एक अलग सूबा है इसको हम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि बीमारियां तकरीबन सारे एक जैसे हैं, ठीक है। जितनी भी रिसर्च हो रहे हैं बीमारियां एक जैसी है, ये मलेरिया है, ये टाइफाइड है, ये टीबी है वगैरह वगैरह, लेकिन बीमारियों की वजूहात जो है वो हर कैटेगरी के लोग जो है, हर इलाज के लोग अलग अलग बयान करते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर के साथ बैठे ना तो वो अपने जो उनकी डोमेन होता है उसके ऊपर फख्र करते हैं कि यार ये एक बेहतरीन इलाज है हमारा एलोपैथिक का। आपको भी अपनी जो फील्ड है इसके ऊपर फख्र होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फख्र करूंगा और फख्र करता भी हूँ कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे ट्रीटमेंट में, हमारे इलाज के लिए आ जाते हैं जो कि हर तरफ से मायूस होते हैं, और बुनियादी तौर पे उन डॉक्यूमेंट्स में जो वो लेके आते हैं, जो डॉक्टर्स की पर्चियां लेके आते हैं, जो हकीम साहबान या हमारे होम्योपैथी की पर्चियां लेके आते हैं, मर्ज उसमें मौजूद होता है, लिखा होता है, लेकिन मरीज को उसके मुताबिक ना तो दवाइयां दी गई होती है और ना ही मरीज को कोई रिलीफ मिला होता है। कुछ सवालात जो है वो लोगों के जहनों में होते हैं और हमारी कोशिश है कि यार उनको भी हम क्लियर कवर करा सकें। आम पब्लिक ये जहन रखती है कि यार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो एलोपैथिक के ट्रीटमेंट से मुकाबला नहीं कर सकती। किस बिहाफ पे, किस बिना पे? क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर इन्वेस्टिगेशन, लैब टेस्ट, MRI, CT स्कैन, ये चीज़ें होम्योपैथिक के अंदर कम है, जबकि एलोपैथिक के अंदर ज़्यादा है। तो वो बीमारी की जड़ तक पहुंच जाते हैं, पहले बीमारी को जड़ से पकड़ लेते हैं फिर इलाज करते हैं, और होम्योपैथिक के अंदर ये चीज़ें कम है। क्या कहेंगे आप? ये बात पहले हद तक सही थी और आजकल मेरे ख्याल में ये बात पूरी ठीक नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच सकता या वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह लिखते नहीं है जी। शायद आप लोगों ने देखा होगा हमारे मार्केट में ये लेबोरेटरी भी खुली है, ठीक है, और मैं प्रॉपर तरीके से मरीज को डायग्नोस करता हूँ, अच्छा, उसकी तशखीस करता हूँ, उसके लिए टेस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। अच्छा, लेकिन इससे हट के अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन पे अच्छी तरीके से कमांड रखता हो, अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च है वो ज्यादातर जो हुआ है वो बीमारियों पे नहीं हुआ, अच्छा, ठीक है, हमारा जो रिसर्च हुआ है वो उसमें जितनी भी मेडिसिन है उसमें अगर कोई किसी बीमारी का नाम आप कोई भी रख दे, ठीक है, लेकिन उसके जो अलामात होते हैं हमारे मेडिसिन है उसके अलामात बेस पे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और ऐसे ऐसे अलामात जो बाकी सिस्टम वाले उसको बीमारी नहीं मानते, ठीक है, उसका भी हम अच्छे तरीके से और आसानी के साथ इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात आ गई कि होम्योपैथिक एलोपैथिक का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी इलाज जो है ना वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक होम्योपैथिक का मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल। बस ऐसे अवारिज हैं जिसमें होम्योपैथिक एलोपैथिक का मुकाबला नहीं कर सकती। गुड। जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी में एलोपैथिक के पास एक एस्टेब्लिश सिस्टम मौजूद है, एग्जैक्ट ऐसे ही। होम्योपैथिक में गवर्नमेंट की सरपरस्ती चूंकि है नहीं जी, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह है नहीं, इस वजह से उस चीज से हम सिर्फ दूर हैं। गुड। बाकी ये मुमकिन है, हो सकता है, अच्छा, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इसमें है। अच्छा। तीसरी बात ये है कि हमारे होम्योपैथिक में सर्जन नहीं है। अच्छा, सर्जन नहीं हम है? सर्जरी नहीं करते। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो पाकिस्तान में ये 1965 में रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, पूरी उसमें रिसर्च वगैरह उसके लिए काफी सारी उसकी जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होती है, और इससे हटकर अगर ये हम ये चाहें कि हमारे यहाँ तकरीबन 80-85% ऑपरेशन के बगैर काम चल जाता है। अच्छा, हो जाता है। ऐसे मरीज जिसको ऑपरेशन एडवाइस किए जाते हैं उसमें मैं आपको वही रेशो बताता हूँ कि उसमें तकरीबन 80% तक हम बगैर ऑपरेशन के मरीज को रिलीफ दे सकते हैं। कौन सी ऐसी डिजीज है कि उसका इलाज एलोपैथी से बेहतर हो सकता है? सिवाय इमरजेंसी के, क्योंकि इमरजेंसी सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, वो तो वहां पे रिसर्च के मुताबिक सिस्टम के मुताबिक पर होता है। बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं, ठीक है, और क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस हैं
उसमें होम्योपैथिक अच्छे तरीके से मरीज को रिलीफ दे सकती है अच्छा और अमराज मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। जी ठीक है। सर ऐसे कोई स्पेशल डिजीज कि जो आजकल के पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा हो और आपको पता हो कि यार हमारे होम्योपैथी की मेडिसिन इसके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, आपने प्रैक्टिकल पेशेंट्स को देखा हो और अल्लाह पाक ने उनकी बीमारी को ख़त्म किया हो, तो वो ऐसी 2-3 बड़ी बीमारियां अगर आप बता सकें। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो रूटीन में हमारे लिए मरीज आते हैं, इवन शुगर जैसे अमराज के मरीज आते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे कॉमन तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और शुगर बहुत तेजी से फैल रहा है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, बांझपन, अच्छा। ये बहुत कॉमन मसला है, बहुत सारे लोगों में है और होम्योपैथिक इसका बेहतरीन तरीके से इलाज कर सकती है। मैदा है, बवासीर है या गुर्दे की पथरी, और होम्योपैथिक जो है ना ज्यादातर शोहरत जो है वो उसकी गुर्दे की पथरी में है। बिल्कुल, और आजकल ये बहुत कॉमन इशू भी बन चुका है, बहुत कॉमन इशू है, बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, इवन छोटे बच्चे आ रहे हैं। आज भी एक बच्चे ने स्टोन भेजे हुए, वो हमारे एक काबिल कदर डॉक्टर है, उसने मुझे रेफर किया था और उसका स्टोन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर ऑपरेशन की वो गिर गया है। मरीज की एज तकरीबन 2-2.5 साल है, स्टोन तकरीबन 9 mm तक था और वो पेशाब की नाली में पंसा हुआ था। अच्छा। और अल्लाह ने इतना बड़ा रहम फरमाया है कि वो पेशाब की नाली में रेजा रेजा होके खारिज हो गई है। सुनने में आता है कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है इनकी साइड इफेक्ट, नुकसान उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि इंग्लिश मेडिसिन की होती है, ये सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि होम्योपैथिक में जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं उसमें हम मिकदार के कायल नहीं है, क्वांटिटी के कायल नहीं है। अच्छा। क्योंकि होम्योपैथिक के अद्वियात जिस तरीके से बनाए जाते हैं उसको हम गैर मादी अद्वियात कहते हैं। सिर्फ दवाई का जो पावर होता है, मॉलिक्यूलर पावर, वो उसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी या पावर होता है वो मौजूद होता है दवाई में, उसमें मिकदार नहीं होता। जिस तरह एलोपैथिक में या हर्बल में ये होता है कि उसमें दवाई की मिकदार मौजूद होती है, ये 200 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है। हमारे होम्योपैथिक में दवाई की मिकदार का कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि उनको डॉक्टर्स एलोपैथी के अंदर ऑपरेशन लिख लेते हैं। आया आपके पास ऐसे कोई केसेस हैं कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन लिखे और आपने विद मेडिसिन उनकी ट्रीटमेंट कर ली? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे डिजीज़ मौजूद हैं जिसको एलोपैथिक साइड पे जब मरीज चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है, लेकिन हमारे होम्योपैथिक में बगैर ऑपरेशन वो ठीक हो सकते हैं। फीमेल में यूट्रस में रसूलियाँ बनती है, ओवरी में रसूलियाँ बनती है, पानी वाली रसूलियाँ होती है, गोश्त वाली होती है और खून वाली होती है। उन रसूलियों का बगैर ऑपरेशन इलाज मुमकिन है और अच्छा खासा इलाज हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा गुर्दे की पथरी बहुत बेहतरीन इलाज है और होम्योपैथिक इस हवाले से काफ़ी शोहरत रखती है। मेरे क्लिनिक में तकरीबन 21 mm तक साबित पथरी खारिज हो चुकी है और वो भी कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये मर्दों से है या औरतों से, वो मर्दों से खारिज हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बता सकते हैं कोई? जी हाँ, वो रिकॉर्ड जो है हमारे क्लिनिकल रिकॉर्ड में वो पथरियां भी मौजूद है। अच्छा। हम आपको दिखा भी सकते हैं। एक मरीज की पथरियां हैं। अच्छा। उसका नाम है मोहम्मद जबीन। अच्छा। ये बिलोंग करता है कोहाट के, ये जेल के करीब एक गाँव है वजीरों कला। अच्छा। वहाँ से उसका ताल्लुक है। ये 18 mm और 20 mm की पथरी है। अच्छा। और ये कितने टाइम की मेडिसिन के साथ? ये 1 महीने के अंदर ही ठीक हुई है। और ये पेशेंट पहली दफा आपके पास आया था, पहले किसी और डॉक्टरों से घूमा था? बहुत सारे डॉक्टरों से फिर के वो आते हैं हमारे पास। अच्छा। आखिर में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली वो अवेयर होते हैं होम्योपैथी के बारे में, वो फौरन आ जाते हैं कि यार हमने यहाँ से ट्रीटमेंट करना है। अच्छा। लेकिन अक्सर लोग इस तरह होते हैं कि वो तकरीबन 4-5 डॉक्टर पे फिर के वहाँ से अल्ट्रासाउंड और सारा केस, डायग्नोस्ड केस हमें मिल जाता है। मेरे उसका क्लिनिक का ये पहला पेशेंट था जिससे बड़ी पथरी निकलती है, तकरीबन 14 mm की है। ये सर कौन सी साल की बात? ये है हमारा बलोल नाम है उसका। अच्छा। ये हमारे गांव के करीब मियाँ गढ़ी जो है ना, वहाँ पे ये बिलोंग करता है वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। उसका पहला जो मतलब सबसे पहली जो बड़ी पथरी निकली थी। अच्छा। और जो मुझे उससे एतमाद मिला था वो सबसे पहले। कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 2007 की बात है। सर ये बस पेशेंट के जहन में शक होता है कि अगर इंग्लिश मेडिसिन के साथ हमारी पथरी निकल भी जाए तो वो दोबारा रिग्रो हो सकती है। होम्योपैथिक के अंदर आप जो ट्रीटमेंट करते हैं वो तो मुस्तकिल तौर पे होती है? मरीजों में ये होता है कि उसकी पथरी बार बार बन जाती है। अच्छा। हमारे होम्योपैथिक में ऐसे मेडिसिन मौजूद हैं जो मरीज को ये फायदा दे सकती है कि अगर कुछ मखसूस अरसा ये मरीज इस्तेमाल करे। अच्छा। और उसके साथ मुनासिब परहेज जो हम एडवाइस करते हैं वो कर ले तो इंशाल्लाह दोबारा पथरी नहीं बनेगी। अच्छा, मुस्तकिल तौर पे। अगर आजकल के दौर में हम देखें बेऔलादी, अक्सर लोग जो बेऔलादी का शिकार होते हैं, पूरी जिंदगी टेंशन में गुजरती है, पैसे भी ज़ाया करते हैं, पैसे लगाते भी हैं, लेकिन उनकी उम्मीद वो पूरी नहीं होती, तो उन पेशेंट्स के लिए आप लोगों के पास कोई उम्मीद होती है? होम्योपैथिक जिस तरह और अमराज में एक बेहतरीन इलाज है और मरीज़ की मदद कर सकती है, इसी तरह इनफर्टिलिटी एक ऐसा मर्ज़ है
جس میں بہت آج کل تو بہت زیادہ لوگ ہیں اس میں. ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایک بندہ موجود ہوتا ہے, اور کچھ گھرانے تو بدقسمتی سے ایسے ہیں کہ 3 4 4 بھائی ہوتے ہیں اور وہ انفرٹائل ہوتے ہیں, اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں. ہومیوپیتھک اس حوالے سے میل فیمیل دونوں کا علاج کر سکتی ہے, اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے, اور بہت کامیاب ہے. خواہ اس کا مسئلہ جو بھی ہو, انفرٹیلٹی کی کاز جو بھی ہو, ہم اس کاز کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر اس کا ہارمون امبیلنس ہے اس کو بھی بیلنس کر لیتے ہیں دوائی کے ذریعے. ایسے تمام سننے والوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ وہ زندگی سے مایوس نہ ہو اور اپنے علاج کے بارے میں مایوس نہ ہو. اگر اس نے علاج چھوڑا ہوا ہے تو کسی بھی ہومیوپیتھک کے ساتھ رابطہ کریں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ, انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کم پیسوں پہ اس کا علاج ہو سکے گا. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایڈریس کا بتا دیا. ہمارا ایڈریس ہے کوہاٹ میں ایک اچھی لوکیشن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کچہری چوک کے بالکل قریب, پرانا لاری اڈا سب لوگوں کو پتہ ہے, بخاری ٹریڈ سینٹر, پرانا لاری اڈا, کوہاٹ سٹی. ٹھیک ہے. کانٹیکٹ نمبر ہے 0334 826 7757. اچھا. 0334 826 7757. کی چارجز یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی نسخہ بہت زیادہ مہنگا تو نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا, افورڈیبل ہوتے ہیں. بالکل افورڈیبل ہوتا ہے. بمشکل اگر آپ دیکھیں تو ہفتے کی 600 700 800 روپے کا نسخہ ہفتے کے ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی, ماشاءاللہ, بہترین. ڈاکٹر صاحب آخر میں وقت دینے کا دوبارہ بہت شکریہ, بہت ہی مزہ ہے, بہت کچھ سیکھا. دوبارہ اس امید کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں, اور مایوسی گناہ بھی ہے. زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے, کہیں سے بھی آپ کو شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے ایک. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یار بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے کہ لوگ زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور یہاں پہ ان کا علاج ہوا, ان کو دوبارہ نئی زندگی ملی, ان کی بیماری مستقل طور پہ ختم ہوگی, تو لازمی سی بات ہے نئی زندگی ہے. اور باقی ڈاکٹر صاحب نے ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں یا مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ کسی دن پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ لوگوں کے جو کوشچن رہ جائیں گے ان کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. ڈھیر ساری دعائیں, اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے. ڈاکٹر صاحب آخر میں پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو.